Assalamualaikum everyone. Welcome to an awareness session on Converging Divergence podcast. ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा डिफरेंट होगा इस वजह से कि अमूमन वी यूजुअली डिस्कस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, रिलीजन एक्सेट्रा ऑन दिस पॉडकास्ट, लेकिन यहाँ पे लग्जमबर्ग में एक स्कैम हुआ है जिसकी वजह से आई जस्ट थॉट के एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड ट्राई टू इंटरवीन इनटू दिस एंड ट्राई टू स्टॉप दिस स्कैम फ्रॉम हैपनिंग. तो इस वजह से वी हैव गॉट अ स्पेशल गेस्ट रिजवान हु इज़ बीन लिविंग इन लग्जमबर्ग फॉर क्वाइट अ वाइल, और आई स्पेशली इनवाइटेड हिम बिकॉज ही नोज़ कि वो स्कैम क्या हुआ है. और इस पॉडकास्ट का मकसद बेसिकली अवेयरनेस देना लोगों को, ताकि हम लोग वो जो स्कैम है वो फ्यूचर में दोबारा होने से रोक सकें. सो वेलकम टू यू ऑन दिस पॉडकास्ट रिजवान. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. Thank you very much, Vikas, for inviting me. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. आप पहले बताना चाहेंगे कि स्कैम हुआ क्या है और इसकी और किस तरह आपको पता चला? जी बिल्कुल श्योर. बात इस तरह शुरू हुई है कि मेरा एक क्लास फेलो था पाकिस्तान में. तकरीबन 10 साल हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं एक जगह पे. तो उसने मुझे रब्ता किया कुछ अर्सा पहले मेरे लक्समबर्ग के नंबर पे, और मुझसे कहा कि एक बंदा है आपकी कम्युनिटी में उधर लक्समबर्ग में, उसने मुझे जो है ना जॉब की ऑफ़र की है और वीज़ा भेजा है, मतलब वीज़ा देने की ऑफ़र की है, और उसके लिए मैंने उसको 3,000 यूरो जमा कराए हैं, जो कि कन्वर्ट करके उसने किसी का पाकिस्तानी नंबर दिया था और उस पर उसने जो है ना वो पैसे भेजे हैं. और उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि अब मेरा क्या स्टेटस है एप्लीकेशन का, तो उसने फिर आगे से मुझे ब्लॉक कर दिया, चूँकि सिर्फ रब्ता व्हाट्सअप नंबर पे था. तो व्हाट्सअप नंबर उसका लक्समबर्ग का था ऑफ कोर्स. तो लेकिन वो उसने फिर उसको ब्लॉक कर दिया. और उसके बाद फिर जो ये मेरा दोस्त था इसने मुझसे मुझे कॉल की और ये पूछा कि आप काइंडली वहाँ पे कम्युनिटी में इस बंदे को ढूंढें, और अगर आप मिल सकें तो उसे पूछें कि मेरा जो है ना अपने जो मैंने आपको पैसे दिए हैं जो भी दिया है तो उसका आगे से क्या अपडेट है या उसका क्या करना है आगे आपने. तो वो फिर मुझे इस स्कैम का फिर उस टाइम पता लगा कि ये कुछ जो है ना हुआ यहाँ पे लक्समबर्ग में ये चीज़. लेकिन ये जो स्कैम है ये बेसिकली क्या जॉब ऑफ़र थी, क्या था? जी बिल्कुल, ये एक जॉब ऑफ़र थी. यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, दहेज सुपर मार्केट, हम जानते हैं सारे यहाँ पे लक्समबर्ग में. ऑफ कोर्स मेरे दोस्त को तो सिर्फ नाम का पता था, और उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट भेजा था CDI बना के. तो उसमें लिखा हुआ था कि आपकी 2,500 से 3,000 यूरो तक सैलरी होगी मंथली, और ये CDI कॉन्ट्रैक्ट है जो कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं. और आपको जो है ना इस जॉब की वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए पैसे चाहिए पहले, वो आपने जो है ना हमें देने हैं. तो वो उसने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, फेक कॉन्ट्रैक्ट था वो. भेजने के बाद उसने फिर उससे पैसे लिए, उसके डॉक्यूमेंट मंगवाए. ज़ाहिर बात है उसको बताने के लिए कि ये बड़ा ऑफिशियल काम हो रहा है, उसकी डिग्रीज़ और उसकी CV और उसकी पासपोर्ट की कापीज़ और वो सारी चीज़ें ली हैं. और लेने के बाद फिर उसको, जैसे मैंने पहले बताया, उसको उसने ना बिल्कुल ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे. लेकिन ये जब सब कुछ हो रहा था तो इसको ये क्यों नहीं एहसास हुआ कि ये जिस क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, क्या वाकई जो एम्प्लॉयर है वो अपने ईमेल्स बाकायदा कर रहे थे, किस तरह वाई ही डिड नॉट डू हिज ड्यू डिलिजेंस, ये सब कुछ जब हो रहा था? जी बिल्कुल, ये जो विक्टिम है, जो मेरा दोस्त है, और जो स्कैम करने वाला जो बंदा था, वो बेसिकली एक जगह पे कुलीग भी थे. एक सऊदी अरब में एक कंपनी थी जिसमें वो इकट्ठे काम करते रहे हैं तकरीबन 6-7 साल. और मैंने बिल्कुल अपने दोस्त से भी ये बात पूछी कि आपने ये वेरीफाई क्यों नहीं की सारी चीज़ें, मतलब इस तरह तो पैसे लेके तो जॉब नहीं मिलती यूरोप में इस तरह इजीली. तो उसने कहा चूँकि हम इकट्ठे कंपनी में जॉब करते रहे हैं 7-8 साल, तो उसके ट्रस्ट पे मैंने जो है ना वो ये सारा कुछ किया. और उसको तो थी, और उसकी ऊपर से ये भी बात थी कि ये जो है लड़का जिसने स्कैम किया, इसका एक भाई ऑलरेडी लक्समबर्ग में था. तो जब उसने ये बात मेरे दोस्त को बताई कि देखो मेरा भाई भी उधर ऑलरेडी है लक्समबर्ग में, तो मैं आप लोगों को भी भेज सकता हूँ. तो उसकी बेस पे, उसी ट्रस्ट पे जो है ना उसने उसको फिर पैसे दिए और सारा जो है ना प्रोसीजर स्टार्ट किया अपने वीज़े के लिए. लेकिन ये आपके दोस्त ने फिर आपको पहले क्यों नहीं कांटेक्ट किया? उसने उस वक्त कांटेक्ट किया क्यों नहीं किया जब ये सब कुछ हो रहा था? वो बात वही आ जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ 6-7 साल काम किया उस बंदे ने. तो उसने कहा कि यार ये ऐसा तो इशू नहीं लग रहा, क्योंकि वो मेरा साथ कुलीग रहा इतना अर्सा. तो उसने जो है ना उससे वो करता रहा. थोड़ी ज़ाहिर बात है डिले टैक्टिक्स भी होते हैं, कभी उससे चीज़ें मंगवाई, एक आध फिर मंगवा ली,
वेट किया, उसको कराया, मतलब इसी 3-4 महीने जो है ना वो उसको क्या कहते हैं उसको करता रहा इसी तरह ना कि चीज़ चल रही है, बन रही है। तो मेरा दोस्त भी इसी होप में था कि शायद अभी प्रोसीजर चल रहा है। तो जब तक फाइनल सब कुछ उसने पैसे भेज दिए, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद यकदम एक दिन उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने उसको अंदाज़ा था कि मैं लक्समबर्ग में ऑलरेडी हूँ। तो उसके बाद फिर मुझसे रब्ता किया, यार ये एक बंदा है, इसको आप ज़रा ट्रेस करें या इसे मिल के देखें, मिलें और पूछें उससे कि क्या क्या ये है इसका ना। नहीं, लेकिन ये अमूमन ऐसा होता है ना कि आप कभी अपने दोस्त को जानते होते हैं तो आप उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि लक्समबर्ग में रहना कैसा है ये, तो उसने पहले आपको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया? हाँ, अभी उसने चूँकि वो उसको अभी वो तो शायद करता जब वीज़ा मिल जाता, वो तो पहले यही सोच रहा था कि मेरा तो काम चल रहा है। और चूँकि वो जिसके साथ राब्ते में था, जैसे मैंने बताया, वो भी उसके साथ 6-7 साल से काम कर रहा था, तो वो भी उसका कुलीग था। तो वो भी उसका भाई भी यहाँ पे था, और वो खुद भी उस टाइम तो यहाँ पे शायद आ गया था वो। अब चूँकि वो मेरा दोस्त अब इकट्ठे उस टाइम नहीं थे, तो इस वजह से जो है ना उसने पहले तो नहीं किया सब कुछ। मे बी अगर उसको जब जैसे नॉर्मली होता है कि जब किसी का वीज़ा लग जाता है और वो जाने वाला होता है तो उससे उसके बाद ही पूछता कि यार मौसम कैसा है और ये सारा कुछ कैसा है। तो उसको जब तक उसको तो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था, तो उसके ज़ेहन तो ये था कि यार ये तो बिल्कुल मतलब मुझे तो जॉब मिल जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। तो इसी वजह से उसने फिर रब्ता मुझसे उस तब नहीं किया, और उसने मुझसे रब्ता तब किया जब उसको बिल्कुल जो है ना यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया, और उसको कोई रब्ता नहीं था यहाँ पे लक्समबर्ग में किसी से। तो इस वजह से फिर उसने तब रब्ता किया मुझसे। नहीं, अब आपको जब ये पूरा स्कैम पता लग गया तो आपने जो स्कैमर है उसको आइडेंटिफाई किस तरह किया? स्कैमर को चूँकि जो व्हाट्सअप नंबर था जो मेरे दोस्त के साथ राब्ते में था, वो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे चूँकि हमारी कम्युनिटी का ग्रुप है, उसमें मैंने देखा कि शायद ये बंदा उस ग्रुप में हो। तो वो जब मैंने सर्च किया तो उस टाइम वो उस ग्रुप में एक्टिव तो नहीं था, लेकिन जो व्हाट्सअप की हिस्ट्री में आप देख लेते हो कि कौन से बंदे थे। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो वो वाकई वो नंबर लक्समबर्ग में था, मतलब वो बंदा ऐड था। तो इट मीन्स कि वो जेन्युइन नंबर था, सब कुछ जेन्युइन था। और इसके अलावा फिर मैंने जब कम्युनिटी से भी लोगों से पूछा कि इस तरह के मतलब 2 भाई हैं और ये नाम है उनके, तो वो बिल्कुल मुझे बड़ी ज़्यादा मतलब विटनेस मिले कि वाकई ये तो लोग हैं इस तरह के जो कि यहाँ पे हैं, नाम उनके बिल्कुल मैच करते हैं। और वो उनकी जो हिस्ट्री है वो भी यही थी कि एक भाई स्टूडेंट था यहाँ पे, और एक जो है ना वो सऊदी अरब में पहले जॉब करता था और फिर रिसेंटली यहाँ पे लक्समबर्ग में आया था। तो तब मुझे फिर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये वाकई जो है ना ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। नहीं, लेकिन आप किस तरह कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो आपका दोस्त है वो कोई मेड अप स्टोरी नहीं बता रहा और आपको सारी डिटेल्स वो जो बता रहा है वो सही है, और ये जिसको आप कह रहे हैं कि ये स्कैमर है ये वाकई ही स्कैमर है? देखें, उसने जो मुझे चीज़ें पहले शेयर की हैं, एक तो नंबर से कंफर्म हो गया कि उसके व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट से इसको रिक्वेस्ट की हैं कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और आप इस जो है ना बैंक के अकाउंट में आप 3,000 यूरो के लिहाज से पैसे भेजें। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं उसके। फिर उसके वॉइस नोट्स हैं जो मेरे पास उसने मुझे भेजे हैं, जो उसने उसको भेजे थे इसी के सिलसिले में, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो स्लिप्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जो सारी जो फिर यहाँ से जब मैंने लोकली भी यहाँ से उनका अंदाज़ा लगाया, तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल जो है ना वो एक स्कैम ही है। और इसके अलावा ये मैं अकेला नहीं था, मैंने जब यहाँ से कम्युनिटी में पूछा है तो मुझे पता लगा कि किसी और विक्टिम्स ने भी किसी और के थ्रू भी जो है ना इनसे लक्समबर्ग में अप्रोच करने की कोशिश किया उनको। तो जब मुझे ये चीज़ें पता लगी तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल मैं अकेला मैं नहीं हूँ, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है ना ये अप्रोच करने की कोशिश की है इन बंदों को। तो फिर मुझे कंफर्म हो गया। तो अभी आपको कितने विक्टिम्स को आप अभी तक मिल चुके हैं? मैं इसको तो मैं मिला हूँ, जो मेरा दोस्त है वो तो मुझे मेरा दोस्त है, पता है मुझे। इसके अलावा इसके थ्रू ही जो है ना एक जो इसका कुलीग था वो इसका विक्टिम है, और एक और इसका दोस्त है जो कि बिल्कुल इसका मतलब ना विक्टिम बनता है। और एक से मैंने बात भी की है। हाँ, एक और चीज़ भी हुई है। एक जो इसका इन्हीं का कुलीग है, कॉमन कुलीग, जो अभी भी सऊदी अरब में है, उससे मैंने बात किया और उसने जो है इनसे बिल्कुल कॉल पे अप्रोच करने की कोशिश की है, और कुछ चीज़ें सेटलमेंट की तरफ भी गई हैं इनकी तरफ से। ये चीज़ भी हुई है। तो ये मैंने जो लड़का सऊदी अरब में था जो इनका विक्टिम भी था, तो उससे मैंने कॉल करके पूछा भी था, तो उसने कहा कि बिल्कुल ये चीज़ हुई है हमारे साथ, और इन्होंने हमारे अलावा तकरीबन
काफ़ी ज़्यादा और लोग भी हैं जो जिनसे इन्होंने स्कैम किया है. या आपको कोई नंबर, कोई एस्टिमेटेड नंबर बताया कि 3-4 तो आपने मुझे गिनवा दिए हैं? ये तकरीबन हो सकते हैं 100+ हों, क्योंकि अच्छा. ये बिल्कुल जिस जब कंपनी में ये थे उसमें ये HR में थे, एडमिन में थे, और वो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा, जो ज़ाहिर बात है कंपनी बड़ी कंपनी होती है उसमें हज़ारों लोग होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को के साथ ये किया, तो तकरीबन रफली इतने लोग हो सकते हैं. अब ये जब वो HR में था तो उसको ऑलरेडी डिटेल्स तो पता होंगी अपने पुराने कोलीग्स की, उनके साथ इन कांटेक्ट भी होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि उसने कॉन्फिडेंस ट्रिक खेला है और इसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस ट्रिक खेलते हुए कामयाब हुआ है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उसने जो है ना अपने जो ट्रस्ट को उसने जो है ना यूज़ किया है, क्योंकि वो लोग उसके साथ काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से, और वो ऑफ कोर्स जब आप HR या एडमिन में होते हो तो आपका रोज़ाना कोई ना कोई, या मतलब आप कोई ना कोई इशू होता है जो आप उनसे डील करते हो, तो आपका वैसे ही HR एडमिन डिपार्टमेंट से तो एक राब्ता बना होता है, तो उसी ट्रस्ट को जो है उसने यूज़ किया है, और उसी ट्रस्ट के बेस पे उसने लोगों को फिर ये झांसा दिया है. जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऑफ कोर्स जब वो HR एडमिन में लोग, वो अक्सर फिर मेरे दोस्त ये मुझे बताता था कि वो पाकिस्तान में भी जाके कंपनी की बेस पे इंटरव्यू भी करते थे. जैसे कंपनी वाले भेजते हैं कि हमें नए लेबर चाहिए, तो चूँकि वो इस चीज़ में भी इन्वॉल्व था, तो इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसका प्रोफाइल मैच करता था कि यार ये बंदा हो सकता है हमें यूरोप के वीज़े के लिए भी हेल्प कर सकता है. तो ये जो है ना उन्होंने फिर किया है. और जो मुझे समझ में आई है, आपने जो ऑफलाइन मुझे बताया कि आप ऑलरेडी उसको कन्फ्रंट कर चुके हैं, तो जब आपने कन्फ्रंट किया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने पैसे वापस करने की ऑफ़र की? क्या किया उसने? नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल उसको कन्फ्रंट किया, बिल्कुल ये अपने ते भी जानने के लिए कि ये क्या वो कहते हैं आगे से. तो हमने तो पहले उनको एज अ कम्युनिटी रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि यार आप लोगों ने अगर इस तरह किया है, जो कि किया है, ऑफ कोर्स किया है, तो वो काइंडली जो है ना आप कुछ करें, उन लोगों को भले पार्शली इंस्टॉलमेंट बेस करके कुछ पैसे वापस करें तो चले, उनका अच्छा भला हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये अमाउंट ज़्यादा बनती है. तो लेकिन जो उनका बिहेवियर था आगे से वो बिल्कुल इसी तरह था जैसे जो बंदा बिल्कुल ट्रेंड हो कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, और कैसे जो है ना वो आगे से जवाब देना है आपको, मुख्तलिफ़ किस्म के लीगलिटी बता के कि हम डिफेमेशन कर सकते हैं, हम आपको GDPR रूल के तहत कुछ करा सकते हैं, हम अपना लॉयर करेंगे अगर आपने ये बात फैलाई. तो इस वजह से फिर मेरे साथ मेरे 1-2 कलीग और भी थे, तो उनको भी जब फर्स्ट टाइम जब उनसे मिले और ये बात सारी हुई है, तो उनको भी अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल जो है ना एक प्रॉपर स्कैम वाले लोग हैं और उन्होंने किया ये सारी चीज़ें. तो फिर वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि ये बिल्कुल ठीक बात है. सही. यहाँ पे ऑडियंस के लिए एक बात कि यूरोप में जो डेफेमेशन लॉज हैं वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के अमेरिका में है. अमेरिका में डेफेमेशन लॉज काफ़ी सख्त होते हैं और वहाँ पे कॉम्पनसेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं. यहाँ पे यूरोप में डेफेमेशन लॉज हैं लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह के अमेरिका में है. और दूसरे नंबर पे ये कि जब आप डेफेमेशन करते हैं तो सबसे पहले जो जिसकी आप डेफेमेशन कर रहे होते हैं उसने साबित भी करना होता है कि मैं डिफेम हुआ हूँ या नहीं हुआ. और वो उसी वक्त होता है कि जब ये स्कैम तो अगर उसने नहीं किया हुआ और फिर अगर रिजवान जो है वो उनको डिफेम कर रहा है उसके बाद डेफेमेशन का होगा, तो सबसे पहले वो जो स्कैमर है उसको ये प्रूव करना होगा कि जी मैं डिफेम हो रहा हूँ. और इस पॉडकास्ट में हमने उसका नाम ही लिया, दो वी नो हु ही इज़, और बहुत जल्दी इस पूरी कम्युनिटी में सबको पता भी लग जाएगा कि वो कौन है. तो अगर वो, क्योंकि ये अभी वेरी सून आफ्टर दिस पॉडकास्ट, ये जो पॉडकास्ट है ये मैं पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में पब्लिश कर दूंगा, तो वो जो स्कैमर है उसका ऑलमोस्ट सबको पता लग भी जाएगा. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर वो सुन रहा है तो प्लीज़ कम आउट एंड जो भी आपने गलत काम किए हैं प्लीज़ ट्राई टू अनडू इट. ना तो ये एथिकली राइट है, और दूसरे नंबर पे अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी लग्जमबर्ग में those who do not know they are very well connected, तो हर दूसरा बंदा तीसरे बंदे को जानता होता है, तो it can invite trouble for you. And if someone is saying कि जी मैं लीगली बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो I mean जो भी उसको ये मशवरे दे रहा है कि लीगली वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत मशवरे दे रहा है. क्योंकि यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि लीगली उनकी पोजीशन बहुत वीक है. मैं ख़ुद लॉयर हूँ इसलिए मुझे पता है, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, टेनेबल नहीं है. खैर, अब आपने जब उनको कन्फ्रंट किया तो उसके बाद उन्होंने आप पे वही क्या कहते हैं ना कॉन्फिडेंस ट्रिक प्ले किया कि जी मैं तुम्हें डिफेम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. अब अगला स्टेप क्या है? व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? क्योंकि वो बेचारा जो आपका दोस्त है, आप तो इधर यहाँ पे लग्जमबर्ग में यूरोप में हैं,
وہ بیچارہ تو جیسا بھی ہے پاکستان میں رہنا سہنا پیسے اکٹھے کرنا اور جس طرح کے پاکستان کے اکنامک کے حالات چل رہے ہیں what are the next steps کہ can you get justice for your friend, what are you planning to do؟ جی فی الحال نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہم جو میں نے سوچا ہم یہی ہے کہ جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہم بنا رہے ہیں آج تاکہ ہم ایک اویئرنیس کمپین جو ہے نا وہ چلا سکیں اور لکسمبرگ کمیونٹی کے بہاف پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں کہ تاکہ فیوچر میں جو کوئی وکٹم جو ہے نا وہ نہ بن سکے، اور یہاں بھی جو کوئی اس پروسیس میں ہے یا جو اس ویڈیو کو دیکھے گا تو وہ یہ روک سکے اپنے اس پروسیجر کو، اگر اس نے آلریڈی ان کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے ویزا لینے کے لیے، تاکہ جو فیوچر میں کسی کو کوئی ایشو نہ بن سکے۔ تو فی الحال ہم یہ اویئرنیس کمپین چلائیں گے اور اس کو کمیونٹی میں بتائیں گے، اور پبلش آن لائن بھی جو بھی فیس بک گروپس ہیں اور کچھ اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ گروپس بنے ہوئے ہیں لکسمبرگ آنے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا اس کو پوسٹ بھی کریں گے تاکہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ جو لوگ ابھی جن کا جو بھی فیوچر میں جو پراسپیکٹیو اسکیم ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ اس چیز کو دیکھیں اور وہ جو ہے نا کم سے کم اس کو کیئرفل ہوں اس جیسی اسکیم سے بچنے کے لیے۔ اور جسٹ ٹو ایڈ آن واٹ ہی سیڈ کہ اگر کوئی پاکستانی کوئی آدمی اگر پاکستان میں دیکھ رہا ہے تو پلیز میک شیور کہ اس پوڈ کاسٹ میں ای میل اوپن ہے، کامنٹس اوپن ہیں، آپ ای میل کر لیں، آپ جس طرح مرضی کامنٹ کے تھرو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو کانٹریکٹس بھیج رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ پیسے دے دو اپ فرنٹ، تو وہ 99.9% اسکیم ہوگا۔ تو پلیز گیٹ ان ٹچ ود ون آف دا ممبرز آف دا لگزمبرگ کمیونٹی۔ یہاں پہ لگزمبرگ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے، ہر بندہ یہاں پہ دوسرے کو جانتا ہے، تو وہ آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ کوئی بندہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ یہاں پہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے اور فیس بک کا گروپ بھی بنا ہوا ہے، اور اگر نہیں بھی بنا ہوا تو جسٹ سینڈ اس اے میسج اور ون آف دا کمیونٹی ممبرز ول کم آؤٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ٹیل یو، گائیڈ یو کہ یہ اسکیم کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح نہیں ہو رہا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے ممبر آف دا پاکستانی کمیونٹی ان لگزمبرگ آئی کین ایشور یو وی ڈو ناٹ چارج ایون اے سنگل روپی فار ایڈوائزنگ یو کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے۔ اور میں یہ ایشور کرواتا ہوں یہاں پہ کسی بھی بندے کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ آئیں گے وہ آپ سے پیسے نہیں مانگے گا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اسکیم ہو رہا ہے، اگر آپ نے اس کا ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے، کیونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے جو کہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے ایسے مگرمچھ ہیں سوسائٹی میں جو کہ لوگوں کو کہ پیسے جو ہے سائفن آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رضوان، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دوز ہو آر لسننگ ٹو اٹ اور دوز ہو آر لائک ریئلی لکنگ ٹورڈز یو کہ جی آپ کسی طریقے سے ہم لوگ بھی لگزمبرگ میں آ جائیں، آپ ان کو کیا ٹپس دیں گے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی کوئی پوٹینشیل آفر آتی ہے، what due diligence they need to do؟ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ سب سے پہلے آفیشلی اپروچ کریں کمیونٹی کو، آن لائن سرچ کر کے جو گروپس جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے فیس بک پہ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور ادروائز جیسے یہاں پہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لنکڈ ان پہ اوپن پروفائل ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ میسیجنگ کر سکتے ہیں۔ اور آف کورس اگر کوئی جاب ہے وہ کسی کمپنی کے تھرو ہوگی تو اس کمپنی میں جو ہے نا آپ ان کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں جینون ای میل پہ کر کے یہ کانٹریکٹ آیا ہے، یہ بالکل مطلب ٹھیک ہے یا کیا یہاں لیگل ہے یا انلیگل ہے، مطلب فیک ہے یا نہیں فیک۔ اور اسی طرح ہی زیادہ سے زیادہ تو جتنا زیادہ پہلے آپ اس کو ڈیو ڈیلیجنس کریں گے آن لائن کانٹیکٹ کر کے کمیونٹی سے جو یہاں پہ آلریڈی لوگ ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں اس طرح کسی بھی چیز اسکیم میں پھنسنے سے میں ہونے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیونکہ آج سے 6-7 مہینے پہلے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایک بہت بڑا سوشل میڈیا آؤٹ کرائی آیا تھا کہ لگزمبرگ میں ویزاز کھل گئے ہیں، ایسی یہ سب ٹھکوسلے ہیں، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہ یورپ میں جو امیگریشن پالیسیز جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہیں وہ شاید لگزمبرگ میں ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے لیے جو بار ہے، جو کوالیفیکیشن ہے، وہ بھی سب سے زیادہ ہائی ہے۔ اگر آپ نے ماسٹرز بیچلرز وغیرہ نہیں کیا ہوا تو آپ کا یہاں پہ آنا آل نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لو پینگ جابس ہیں وہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر بگ 4 کمپنیز جو بگ 4 آڈیٹنگ کمپنیز ہیں، EY، PwC، KPMG، ڈیلائٹ وغیرہ، وہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی ہے۔ اس کے علاوہ پھر امیزون ہے جو کہ سپلائی چین کی بہت بڑی کمپنی ہے، پھر فیریرو ہے، اس کے علاوہ پھر اسٹیل مینوفیکچرنگ ہے یہاں پہ۔ تو یہ چند بڑے نام ہیں لگزمبرگ میں جو آپ ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں، جہاں پہ عموماً یہاں پہ جو امیگرینٹس آتے ہیں۔
تو اگر یہاں پہ آپ کا ایسا نہیں ہوا اگر آپ ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ایجوکیشن کے لیے ایک الگ واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. اگر آپ ماسٹرز وغیرہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں. تو اگر یہ ان سیکٹرز میں آپ آ رہے ہیں اور آپ کی آلریڈی کوالیفیکیشن کافی ہائی ہے, تب آپ کو لگزمبرگ میں نہ کوئی پیسہ مانگے گا اور وہ آپ کو آرام سے آنے دیں گے. آپ کا پروسیس یہاں پہ کافی سمپل ہوگا. باقی یورپین کنٹریز میں امیگریشن پروسیس کافی لینتھی ہوتا ہے, لگزمبرگ میں ایسا نہیں ہے. آپ کو کافی جلدی پرمٹس بھی مل جاتے ہیں اور کافی جلدی آپ یہاں پہ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو میک شیور کہ اگر کوئی بندہ آپ کو واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا ایسی ای میلس پہ آ رہا ہے جیسے @yahoo.com @hotmail.com @google.com اس طرح کی جگہ سے ای میل آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اٹس اے اسکیم. تو کائنڈلی ڈو ایوری ون اے فیور. اگر آپ کو کوئی بندہ بہت زیادہ کانفیڈنس ٹرکس بھی پلے کر رہا ہے, آپ کا بہت زیادہ جاننے والا ہے, آل اٹ ٹیکس از ون لائن میسج, ڈراپ اس اے میسج. فیس بک پہ گروپ پہ جا کے میسج کر دیں, لنکڈ ان پہ جا کے میسج کر دیں. اینڈ آئی کین ٹیل یو پاکستانی کمیونٹی ان لگزمبرگ از کوائٹ کنیکٹیڈ. دے آر ویری ہیلپ فل and they will do everything possible, and I can assure you they will do everything possible to guide you کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ آپ کے ساتھ اسکیم ہو رہی ہے یا ریالٹی ہے. اگر ریالٹی ہے تو ویل اینڈ گڈ, وی ول بی ریسیونگ یو ایٹ دی ایئرپورٹ ایٹ فنڈل ایئرپورٹ, اینڈ دین obviously because the Pakistani community is very integrated you will see me and Rizwan someday. لیکن اگر یہ اسکیم ہے تو ہم وی کین ہیلپ یو کہ آپ کے وہ جو پیسے ہیں جو کہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ آپ سے ختم ہو جائے. کیونکہ ابھی ہم لوگ کوشش تو کر رہے ہیں کہ رضوان کے دوست کو ساتھ کو ہم جسٹس دے سکیں, لیکن ایز آف ناؤ ہم لوگ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہمارے اندر سخت ہے, کیونکہ پیسے تو ہاتھ سے جا چکے ہیں اور یہ اسکیم ہوا بھی پاکستان میں ہے, یہاں پہ نہیں ہوا. تو وہ جو ریسٹرکشن ہے وہ بھی تھوڑی ریسٹرکٹیڈ ہوگی. تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لاسٹ ورڈز جو کہنا چاہیں یا کوئی ایسی بات کہنا چاہیں جو کہ دیٹ مائٹ بی ہیلپ فل فار آور آڈینس. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یورپ میں کوئی بھی اس طرح کی ویزا آفر کرتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پیسے لینا چاہتے ہیں آپ سے پہلے, تو پلیز اس کو جو ہے نا آپ اوائڈ کریں, کیونکہ ایسا یورپ میں ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کمپنی ویزا دے گی تو وہ آپ کے لیے اس کے لیے پیسے نہیں لے گی, اور اس کا پراپر پروسیجرز ہوتے ہیں, آپ کو انٹرویوز دینے پڑتے ہیں کافی زیادہ. اور جیسے وکاس نے پہلے بولا ہے کہ کوالیفیکیشن بڑی زیادہ میٹر کرتی ہے, تو آلریڈی اگر آپ کو کچھ اس طرح کی کمپنی اپروچ کرے گی یا آپ اپلائی کریں گے پہلے, تو باقاعدہ طور پہ انٹرویو ہوں گے اور آپ کو واٹس ایپ پہ کانٹریکٹ نہیں بھیجے جائیں گے, ایون کہ ای میل پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کانٹریکٹ بھیجے جاتے ہیں, اور کئی دفعہ فزیکل کاپی بھی جاتی ہے. تو ان اینی کیس کوئی بھی آپ سے جو ہے نا وہ پیسے نہیں لے گا ویزے کے لیے یا ویزے کی پروسیسنگ کے لیے یا جاب کو فائنلائز کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو یہی ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بالکل یہ اگر کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ آپ کو 3,000 یورو یا 5,000 یورو دیں اور آپ کو جاب مل جائے گی یورپ میں یا لکسمبرگ میں, تو یہ بالکل آپ سمجھیے یہ اسکیم ہے اور اس کو آپ بالکل اوائڈ کریں. اور اگر وہ بندہ کیا نام ہے, اگر آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں ایون کہ رپورٹ کر سکتے ہیں, تو بھلے آپ اس کو رپورٹ کریں اتھارٹیز کو. جیسے آپ لکسمبرگ کی پولیس کو بھی انفارم کر سکتے ہیں, ان کو ای میل کر دیں کہ اس طرح کچھ بندے ہیں وہ آپ کا مطلب لکسمبرگش نمبر یوز کر رہے ہیں اور ہم سے وہ جاب کے لیے پیسے لے رہے ہیں. تو آپ اپنے تئیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پبلش کریں. تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ اسکیم کو اوائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو, اور آئی ہوپ کہ جو بھی یہ دیکھ رہا ہے وہ دے ول فارورڈ اٹ, تاکہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے. اور یہ بات تو ہم لوگ صرف لگزمبرگ کی کر رہے ہیں, اس طرح کے بہت زیادہ اسکیم یورپ میں باقی بھی جگہ ہو رہے ہیں. تو ایڈوائز ٹو ایوری ون ہو از تھنکنگ کہ جی یورپ آ جائے یا امیرکا جائے یا مڈل ایسٹ آ جائے, کہ اسکیم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے کافی طریقے ہوتے ہیں. ان میں اسپیسیفکلی واٹس ایپ پہ تو کبھی بھی آپ کو کانٹیکٹ نہیں آتا. اگر واٹس ایپ پہ آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اسکیم ہی ہوگا. اور اگر آپ کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو یورپ میں پہنچا دوں گا, تو وہ انلیگل چینل سے آ رہا ہے. ہم لوگ یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن سنتے ہیں گریس میں لوگ ڈوب رہے ہیں, اٹلی میں لوگ ڈوب رہے ہیں پانی کے تھرو آتے ہوئے. تو کوشش کریں کہ یہاں پہ جو پراپر چینل ہیں انہی کے تھرو آئیں, کیونکہ اگر آپ پراپر چینلز کے تھرو یہاں پہ نہیں آئے تو یہاں پہ آپ کی زندگی بہت زیادہ ٹف ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ ایسی سٹوریز سنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ پاکستان میں اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے اور ان کو کسی نے کہا کہ جی یورپ میں تو پیسے ہی پیسے ہیں. ایسا نہیں ہے, یورپ کی لائف آپ کے لیے بہت ٹف ہو جائے گی اگر آپ انلیگل ہیں. تو آئی کائنڈلی ایڈوائز یو کہ سب سے پہلے ڈو یور ڈیو ڈیلیجنس, اینڈ اف یو آر سیٹسفائڈ ویری گڈ, اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ دین ڈونٹ ٹیک دیٹ روٹ, کیونکہ اگر آپ نے یہ روٹ لیا تو آپ کی زندگی شاید جو ابھی آپ جی رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹف ہو جائے.
On that note, thank you very much, and I hope to see you for the next episode of Converging Divergence. Allah Hafiz.